यो भाई ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ ଜସ୍ କାଇ କଣ ଦି ବୋଲ କୁହ ଆଇଛ ନା କଣ କରିବ ଏତେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛ ମାନେ ଆଁ ଆଜି ଆଜି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ 9ଟା ରାତି ହେଇଯାଏ ହେଲେ ତ ଏରାକ ସରିଯାଏ ସବୁ ଆଗ ଆଡ଼େ ଯାଇ ଟୁଟୁର ଘର ବାଇକ୍ ଜଇ जी कि भाई ये मूर्ति फिक्स हो गला ये देखो ये अच्छी के 5 फुट अच्छी ये सब बुकिंग भाई कर सब बुकिंग हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर ब्लॉग जे ब्लॉग ठाकुर को स्टार्ट कर ठाकुर भला बार के याको रंग फमारा है नहीं देखिए रंग फमारा हम और भी केते कौन अच्छी देखो तो माटी मूर्ति लगे भी ठाकुर तक भर अच्छे तो आपण मानिया दरकार आप न मानवे तो आप भाव खाली पूजा हेल्ले ठाकुर आस ना कि मूर्ति है ठाकुर आस तो बाहर आम ये सब बुकिंग है मो टार्गेट था भाई यहाँ ये जो ये मूर्ति तो भाई बुकिंग कर आम नहीं गलु ये सब बुकिंग है तो मत कमेंट सेक्शन में कहे यहाँ भल लगे ना यहाँ भल लगे ये मूर्ति भल लगे ना ये मूर्ति भल लगे कई मूर्ति भल लगे कई मूर्ति भल लगे तो ये सब बुकिंग है आम तो नहीं पारूँ हेल्ले भी कहे आपन कहीदे हेल्ले भी कौड़ा भल लगे कौड़ा ना तो भाई चलतु जी घर को घर देखो साइल अच्छे कौन मार्केट को फोन करते तो साइल जाके मीट कर आपको नहीं साइल सहित मीट कर चलतु देखा साइल पहुँचले भाई आम जगार आउ दिन तो गोटे पाई जे यहाँ छोटा था देख नी यहाँ देखते ईटा भाई डर लगे ना खुली जाए पुणी तार मैंने कामुटी दबा पकेब चुटुड़ा छाड़ी रह तो डर लगे धरने देखी पार भाई कि नागुच भाई आज बहुत दिन पर जाकि पिला दिन कथा मन पड़ा पाइल जाकू तो या गोड़ा देखुन कि टांग 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 घुंटाड़ा घुंटा गला देख कामुड़ी दे माने थरे धर माने छाड़ार बहुत मुस्किल तुम छाड़ा काटिया पड़ो जा सी जोड़ा धरे थरे धरे थरे धरे को छाड़े लक पड़ जाए तार जे भाई बढ़िया लगे आज आहरी गोटे खोजुचु आहरी इाड़ू बड़ गोटे देखाई पटे है तो पटे भाई खोजु तो को भाई सस्पेंस है तो देखते मजा लगे मजा बहुत मजा लगे आपको आज गोटे रेसिपी भावी जे कौड़ा कर कहल लंका रसुण लुण कौन कौन के पक करी हेल्ले के पक करी आज बागे पूरा आज तो चलते जी भाई घर एक देखिए और कौन देखिए मजा लगे फास्ट टाइम जिन खा देखा तो देखो रेसिपीटा देसी रेसिपीटा कांकड़ अदा रसुण ये लुण नका मुझे फास्ट टाइम एटा खाऊँ मुझे जानी कि कौन चलेगा देखिए भल लगे ना जना पड़ो कर सारापर भाई बाहरलु आम कलेक्शन जस कई कौन दी बोल कह आईज ना कौन कलेक्शन कर हाँ तो आज आज बहुत शीघ्र आम कलेक्शन करूँ 9टा राति हो जाए हेल्ले तो यहाँ सरिया सब आग आड़े जाए टुटुर घर बाइक जई बाइक रानिया 1 2 3 4 तो भाई 5 जन खंडे जाऊँ कलेक्शन कर कल 3 जन करूँ आज टे पिला बढ़ी जाए एक्सट्रा 2 जन तो जानतु कंटिन्यू को जाकर जाए तो पुणी आज भाई नाइन तुम भाई नाइट छुट्टी अच्छे कौन करिया तो भाई बहुत दिन गाड़ी चले चले वीडियो कर नी देखिए भाई बहुत दिन हम तो समस्त भल अच्छा तो मुझे फेसटा अलग लगुनि
ମାସ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ମୋ ମୁହଁ କଟିଂ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଭାଇ ନା ନା ମୋ ମୁହଁ କଟିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଝିଅ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ରାତିରେ କିଏ କାଟୁଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ଭାଇ ଡାଣାକଟା ଫୁଲି ନାହିଁ ସେଇଭଳି କହିଲି ମାସ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ହଁ ମନା କରିଥିଲେ ଏପଟେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ଦେଇଥିଲି ବୋଧେ ଆଉ ନା ନା ମୋତେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଦମ ନାହିଁ ହେଲେ ତ ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୁଟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଇଛି ତ ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମିଶିଥିଲା ବି ଏବେ ଭାଇ ମିସ୍ ଅଛି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ବୁଲାବୁଲି ସମୟ ନାହିଁ ହଉନି ବି ତ ଆଗକୁ ତ ବୁଲାବୁଲି ହେଲେ ମଜାମସ୍ତି ଲାଗେ ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ମୋତେ ଭାରି ଅଲାପ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଭାଇ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି କମ୍ ଆସିବ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ନେଇକି ହଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଟିକେ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ବି ଟିକେ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ପୁଣି ତାପରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିଲା ଟିକେ ସେଇଟା ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି ଏକରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାଉଛି ପୁଣି ଘର କାମ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଝିଲା ଭାଇ ହେଉନି ତ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେତେ ମାନେ 17 ଜଣ ପିଲା ଆମେ କେତେ ଜଣ 5-6 ଜଣ କରୁଛୁ ନହେଲେ 3 ଜଣ କରୁଛୁ ସେତିକି ନହେଲେ ଆଉ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ରୋଗ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ମାସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତ ଭାଇ ଲାଭ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି କରିବା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗେ ବକ୍ଚୁତି ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୋତେ ହିଁ ଜିନିଷ ଡାକୁଛି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବତାଇବେ କହିବେ ତ ଭାଇ ମଜା ଲାଗୁଛି କିଛି ଅଲଗା ବାର ହୁଏ ଆର ପୁରୁଣା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ ବୁଲାବୁଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ସେଇଟା କି ଏଇଟା ମୁଁ ଥରେ ଗଲେ ଏବେ କ'ଣ ବାହା ହେଇବୁଲେ କି ଏବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ସମୟ ସେ ସମସ୍ତେ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହଁ ସମସ୍ତେ ତ ନିଜେ ବଦଳ କିନ୍ତୁ ଅତି ବଦଳିଲେ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ହେବେ କମ୍ ବଦଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ହେବ ତ କ'ଣ କରିବା ଲୋକ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଘର ଗଲେ ଗାଧା ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ନାଚ ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ପାଣି ଆମର ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ତେଲୁଆଡ଼େ ଏପଟେ ମାଇକି ଚାଲିଥିଲା ଆମର ତ ଦେଖିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ନାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବା ସରିଯାଆଣି ଲୋକ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବୁକିଂ ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଭାଇ ନାଇଟ୍ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲେ ଏ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ଆଉ ମଜା ଲାଗୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଦେଖିବା ସମୟ ହେଉନି ଆଉ ମଜା କ'ଣ ମଜା ବହୁତ ଏଥିରେ ଅଛି ମଜା ଲାଗେ ଗୋଟେ ମାନେ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ମେଲୋଡ଼ିଟା ଆଉ ମୋତେ ପୁଅରା ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି ଫାଷ୍ଟ ମେଲୋଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗେନି ହଁ ବା ନାଇଟ୍ ନହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଆମେ ଏଇଠୁ